अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा पैगाम सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए और तमाम आर्म फोर्सेस जो पाकिस्तान में काम करती हैं उनके लिए। आज मेरा मौजू है वो मर्द मुजाहिद जिसने नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। वो मर्द मुजाहिद जिसके पास अपनी टांगे न होने के बावजूद वो नामूस रिसालत पर पहरा देते हैं। और लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि यार हम माजूर हैं, हम अपाहिज हैं, टांगे हमारे पास नहीं है, दिखने के लिए उनके पास टांग नहीं है, लेकिन खुदा की कसम ईमान रखता हूँ हमसे ज्यादा और हमसे ज्यादा जुनून उनके पास है। वो मर्द मुजाहिद जिसने नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए सब कुछ लुटा दिया। और मैं पूछना चाहता हूँ अपनी आर्म फोर्सेस से, बहुत मोहतबाना अर्ज में आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ तमाम फोर्सेस से कि आखिर हम मुसलमानों को गुनाह क्या है, किस बात की सजा दे रहे हैं, किस बात का बदला ले रहे हैं। आए दिन हमारे उलमाए कराम को किस लिए वो थाने के अंदर उनके घरों पे छापे मारे जाते हैं, क्यों सुन्नी उलमा को परेशान किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान होकर नामूस रिसालत पर पहरा दे रहे हैं। हमने तो बचपन से लेकर आज तक सिर्फ ये सीखा है कि जो भी नबी पर उंगली उठाए, जो भी नबी की शान में गुस्ताखी करे, उसकी एक ही सजा है, वो सर तन से जुदा है। क्या ये खुदाई कानून नहीं है? क्या हमारे जज्बात के साथ खेला नहीं जा रहा? और फिर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक आम चाय वाले के लिए, एक आम फाशी की गुफ्तगू के लिए मीडिया हर रोज उनकी तस्वीर आया करता है, लेकिन एक मर्द मुजाहिद को पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह की रैली के ऊपर पहरा देने के लिए उन्हें उठा के ले जाया जाता है। क्यों किया जा रहा है ये सब कुछ? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें तकलीफ होती है इस दो तरफा रवैये से। आपके ये मीडिया हमेशा से दो तरफा रवैया करता आ रहा है हमारे साथ। वो क्यों नहीं दिखाते अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साथ हुआ कोई भी ऐसा नागाना वाकया जो उनके साथ बीतता है? क्या वो सिर्फ इसलिए कि वो नामूस रिसालत पर पहरा दे रहे? क्यों मीडिया बर्मा के मुसलमानों के साथ होने वाला वाकया क्यों नहीं दिखाता? क्यों शाम में जो उनके ऊपर जुल्म सितम मचा हुआ वो मीडिया क्यों नहीं दिखाता? हमें कोई मीडिया से जाती दुश्मनी नहीं है यार, हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा है। वो आप इंडिया के एड्स दिखाते हैं, इंडिया के वो एड्स जिनमें वो पैसा कमा रहे हैं, जिनसे वो असला खरीद कर हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को मार रहे हैं, उनकी लाशों से वो सौदा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्यों नहीं दिखाते वो सब कुछ? अरे दिल कहता है इस बात को कि आज जुल्म की आज आसमानों को छू बैठी है। वो मीडिया सब कुछ क्यों नहीं दिखाता? ये दो तरफा रवैया आपका कब तक हमारे साथ चलेगा? खुदारा हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ ये ना करो। अल्लाह के बारगाह में सबको पेश होना है और हर एक ने अल्लाह की बारगाह में ये जवाब देना है कि उसने इस दुनिया में क्या किया, उसने इस दुनिया में हक का साथ क्यों नहीं दिया। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा सच दिखाएं। दीन इस्लाम की खातिर आप पर कोई फर्ज बनता है। मुसलमान जिस तरीके से आज दुनिया में तनतना अकेले है, उस तरह आप लोगों को दिखाना चाहिए। एक शख्स ने नामूस रिसालत की तौहीन करी, आप जानते, लेकिन वो दिखाना जरूरी होता आप लोगों के लिए कि उसकी लाश पर मोमबत्तियां जली जाए। ये नहीं दिखाया जाता कि एक नामूस रिसालत पर पहरा देता है, आप उसे उठाकर जेल में बंद कर देते हैं। क्यों? ये रवैया हमारी समझ से पाला था रे आपका। हम एक पाकिस्तानी अपने टैक्स का पैसा देते हैं आपको, हमारे घरों में अगर कोई चीज चल रही है तो आपका फर्ज बनता है सच दिखाना। मेरी यही दरखास्त है कि आप ये सब कुछ सच दिखाएं। क्या हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे? क्या कोई हमारा ये दर्द नहीं जान सकता कि हम उस नबी के लिए लड़ रहे जो रहमतुल आलमीन है? हम उस नबी के लिए आवाज उठा रहे हैं जिसने तमाम उम्मत के गुनाह अपने आंसुओं से धोए। फिर क्यों ये सजा हर रोज दी जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ कब तक ये रवैया रखा जाएगा हमारे उलमाए कराम के साथ? अरे क्या वो दहशतगर्द है? क्या उनके घरों से, उनकी मस्जिदों से असला बरामद हुआ है? मुझे पता है एक माजूर शख्स क्या कर सकता है। एक माजूर शख्स कब तक आप लोगों का जबर खाएगा? लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जब तक सांस चलेगी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जैसे मर्द मुजाहिद हर रोज उस जुल्म की दीवार से टकराएंगे जो तुम लोगों ने खड़ी की है। मैं हर एक शख्स से आज पूछना चाहता हूँ, हर एक शख्स से जो यहाँ पर मुझे सुन रहा है, हम अपने जमीर में क्यों नहीं झांक कर देखते? कब तक हम सुन्नी, हम मुसलमान आपस के अंदर टूटे हुए और बिखरे हुए रहेंगे? क्या हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि एक शख्स तना ये सब मामला करम, खुदा की ताकत उनके साथ होने, किसी की ताकत की जरूरत नहीं।
لیکن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ اکثر وردی والوں سے بھی جنہوں نے اس ملک کے محافظ کے لیے کردار ادا کیا ہے، کیا آپ کو پورے پاکستان میں صرف علماء نظر آئے؟ ارے جب مرتے ہیں تو علماء کو آنکھوں پر بلا کر انہیں کہا جاتا ہے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھا دی جائے، ہمارے بچے کو تعلیم دے دی جائے، اور جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو سب انہی کے اوپر پڑ جاتے ہیں جیسے نہ جانے وہ دنیا کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ ارے یار خدا کا خوف کرو، کیا بروز محشر ہمیں کوئی جواب نہیں دینا؟ کیا بروز محشر ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے کہ ہم آواز نہیں اٹھا سکتے۔ کب تک کریں گے ہم یہ سب کچھ، اور کب تک یہ دیکھتے رہیں گے؟ آج ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ لبیک یا رسول اللہ کی تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا۔ میں آج کسی کا نام لے کر گفتگو نہیں کروں گا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آواز صرف اس لیے بلند کی کہ ایک شخص نے ناموس رسالت کی تاریخ میں گستاخی کی، اس نے پھر وہی کام کیا جو برسوں سے چلا آ رہا تھا۔ ایک مسلمان ہو کر ہم نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، پھر یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کیوں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی برسی کے اوپر موم بتیاں جلائیں گے؟ ایک خدا کا بتانے والے بھی نبی، نماز روزہ دینے والے بھی نبی، اللہ کی پہچان کرانے والے بھی نبی، تو اس نبی کا ساتھ چھوڑ کر محشر میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ کب تک برداشت کریں آپ کے ظلم کو؟ اب درد سے سینہ پھٹے جاتا ہے یہ سوچ کر کہ ہمارے علماء کے ساتھ یہ ذاتی کیوں؟ اور میں سلام پیش کرتا ہوں آج علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو کہ سر فخر سر سے بلند ہو چکا، ہمارا سر فخر سے بلند ہو چکا۔ یہ دیکھ کر آپ کی جستجو کو آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس رات کے پہر میں آواز اٹھا رہا ہوں اور دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے لیے کتنی آواز بلند ہوگی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی طاقت آپ کے ساتھ ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب، میں ایک سرکار کا ادنا سا غلام ہوں، سرکار مجھے غلامی میں قبول کر لے۔ آج یہ صرف اس لیے بات کی کہ آپ کے اوپر ہوتا ہوا ہر وہ ظلم، ہر وہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ مہربانی کر تمام عام فورسز دیکھ بھال کر یہ کام کریں کہ کسی بھی مظلوم کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں پیدائش سے لے کر اب تک سرکار کی شان میں صرف اچھا سنا اور اچھا دیکھا۔ سرکار کی شان بہت بڑی ہے اور یہی ہمارے علماء نے ہمیں سکھایا۔ بند کر دیں یہ کھیل جس سے درد بڑھتا چلا جائے۔ میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ہم اپنے علماء سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور یقین مانیے کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے یہ جبر چلتا رہے گا۔ ہمیں قدم ضرور اٹھانا ہے۔ موت تو برحق ایک دن آنی ضرور ہے، جو رات قبر میں لکھ دی گئی وہ دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے دعا کی اپیل کروں گا کہ وہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ مرنا ایک دن واقعی سب کو ہے، میں خدا کی راہ میں مر جاؤں اور کچھ نہیں چاہیے، یہ دنیا یہ سب دھوکہ ہی ہے۔ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم اپنے ہر سنی علماء سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دین کا بہت بڑا